Ma olen moedisainer ja ma armastan oma tööd. Aga mind teeb rahutuks mõte sellest, et me toodame nii kohutavalt palju. Ja tänu sellele ei ole nendel rõivastel enam mitte mingisugust väärtust. Ja kui ma siis sain aru ühel hetkel, et ma ei soovi olla osa sellest keskkonnavaenulikust tööstusest, siis hakkasin ma otsima võimalusi, kuidas teha seda teistmoodi. Mida paksem, seda parem. Seda parem. Sest mul on kahju, siis saadetakse kõik ära põletusse. Ei tohi. Kõik ütlevad, nii palju ei meie disainer käis ka ütles, et ei tohi põletada, aga tegelikult ei ole kuskile panna. Et mul on hea meel, kui ma saan ära anda. Oi, seda karva on teil kohe rohkem. Nii, aga mul nii asjad ei paku. Siit saab kohe kõvasti teha midagi. Ühel hetkel ma lihtsalt otsustasin, et ma ei osta enam uut materjali. Et ma hakkan töötama olemasolevaga. Ehk siis jäätmetega, tekstiilijäätmetega. Kõige sellega, mis on võimalik mul siit samast Eestist kätte saada. See, mis jääb üle, see, mille inimesed ära viskavad, see, mille tööstus ära viskab. See, millega tegelikult eriti keegi tegeleda ei taha. Kiirmood pakub odavat moodi nii kiires tempos, et inimesed ei jõua neid asju äragi kanda, enne kui nad on sunnitud uued asjad peale ostma. Ja seetõttu lõpetab prügimäel väga suur hulk rõivaid ja prügimäele või loodusesse sattudes võtab mitusada aastat, enne kui nad lagunevad seal ja väga suure osa tekstiilikiudude puhul on teada, et nad ei lagunegi kunagi looduses.
ja ma siis mõtlesin, et ma hakkan vaatama, et kuidas ma saan siis vähendada nende riiete hulka, mis lõpetavad prügilas. Ja see meetod, mida ma kasutan, on upcycling. Ma arvan, et lõikame, me võiks ta lõigata lahti selle kaare siit. Ja ei, ma mõtlengi siit ja läheme siia välja. Ja. Lõikame üks tükid ja vaatame, kuhu saame sätti. See on väga hea. Upcycling tähendab sisuliselt seda, et materjali väärtus tõstetakse läbi disaini ja niimoodi saabki prügist mood. Ma ei hakka mõtlema, mis kleiti ma tahan teha, vaid ma vaatan, mis materjali on ja siis hakkan vaatama, mida ma sellest teha saan. Ja siis pean leidma leidliku disaini, et see materjal ära kasutada. 15-16 on puudu. On murdejoon ja üks tükk. Siin on olemas 15-16, aga siin on 15-16 puudu meil. Siia lõppu võiks panna siis... Yes, it's a big square piece, and you can use this, and you can use this, and you can use also this, like this shirt. Here I have the band here. I put on here, yes. So it has a lot of detail on it. Try to use always the details from the material because they are quite beautiful the way they are worn down. With the upcycling, I know it wasn't a word when I started doing it. It was just something you say now. But when I started doing the clothes and the tea towels, I like the idea of taking something from the kitchen and bringing it into clothes. These materials come from the hospitals and from the kitchens. I like this kind of a bit of coldness to this kind of fabric because it's so industrial. And then we take it into clothes. I quite like that story. You probably always will be quite small. Yeah. And I thought a lot about it, and I'm okay with it. I think for this subject, for this kind of brand that we have, I think it's good to be small. It's okay. I think it's the best way to do this. That's knitwear. So this will be a company in Italy that produces knitwear. This is primarily all knitwear. This is our sort of knitwear bit. I had an old jumper of my grandmother that I wanted to wear. So I started crocheting around all the holes. It was very old. And for some reason my background is in printmaking, and I was selling some printed fabrics in a store, in a very trendy boutique in London at the time. And when they saw the jumper, they wanted to order more. So I thought, interesting, an old jumper with holes that I can make it look better. In fact, I can make it look really quite lovely. And so one jumper after another jumper, and then another jumper, and then a few prison coats, and then some t-shirts, and I started basically changing clothes around. The impact that we make is minute. It's all in the story. It's all in the communication. We're not yet achieving, by any means, a real environmental impact. So I don't want to define myself as an environmentalist. I hope that in 20 years' time, these strange ideas will become the norm. It tends to happen. Mm-hmm. People that pioneer something need to wait a long time. I think that's probably the nature of vision. It's patience. But at the moment, it is a labor of love and passion, and that's what defines it more. Upcycling on sisuliselt niši tootmine, mille taga seisavad üksikud disainerid üle Euroopa. Kui ma vaatan oma tegevust, siis on mulle järjest rohkem arusaadav see, et suures plaanis ei muuda tegelikult ma oma tegevusega mitte midagi. Sustainable clothing, I would say, is non-existent. There might be a tiny percentage, but I would say it's pretty much non-existent. But sustainable clothing
The idea is preposterous because clothing, fashion, desire, design, you know, you want the next thing. You can't help it. It's a human condition. You want the next thing, you want to feel good, you want to be desired, you know, you want all that emotional contact with your clothes. On selge, et samal ajal, kui mina päästan ära ühe paari vanu teksapükse, õmmeldakse kuskil 10 000 paari pükse ja müüakse kuskil 10 000 paari pükse ja samal ajal ilmselt visatakse ka prügisse näiteks 10 000 paari pükse. Selge on see, et ma ei jõua masstootmisega võidelda. Selleks, et aru saada, kas üldse on vaja midagi muuta ja kuidas ta muuta, oleks vaja aru saada, kuidas kiirmoesüsteem toimib, milline on kiirmoetoote elutsükkel ja mis on ühe teksapaari hind planeedile Maa tegelikult. Kogu informatsioon, mis ma nende teksapükste juurest leian, on hind 19,95, tootja maa Bangladesh ja kanga koostis, milleks on 98% puuvill ja 2% elastaan. Uuri nende pükste kohta rohkem informatsiooni Saara peakontorist, ent vastust ma sealt ei saa. Mind huvitab, kus kohas on see puuvill kasvatatud, kus kohas ja kuidas on see puuvill kangaks kootud ja kes, kus kohas ja mil moel on need püksid õmmelnud. See on härra Ortega, maailmas rikkuselt teine inimene. Aastal 75 avasta Hispaanias oma esimese rõivakaupluse, kohe seejärel ka järgmised. Esimese moetöösturina tabas ta ära, et selleks, et müüa riideid oma kodumaal, ei pea sa neid samas kohas valmistama. Mõistlik on teha neid seal, kus on odavam. See mudel osutus nii edukaks, et Saara emafirma Inditex on hetkel suurim rõivatootja maailmas. See on perekond Purissaaka. Nende ainukeseks sissetulekuallikaks on puuvilla kasvatamine oma 8 hektaril. Neil ei ole majapidamises elektrit ja meie mõistes elavad nad allpool vaesuspiiri. Con el bidón para acá, lo vean hoy. Ahí sales que te estás apuntando, no se desperdicie nada. Que te va a venir en polvo para que te pongas en pantalones, en tela. See väike puuvilla kasvatav perekondlik ärimudel ongi ainuke inimnäoga lüli meie teksapükste tootmisahelas. Purissaakade puuvill suubub globaalsesse kiirmoe tootmise süsteemi, mis toimib väga lihtsal põhimõttel. Püksipaar toodetakse seal, kus on kõige odavam ja müüakse seal, kus saab selle eest kõige rohkem raha küsida. Fast, cheap, now. And I think that really sums up what fast fashion is about, because it's about hitting trends, actually having the right things in the shop at the right time. It's also generating expectation and creating that sort of trend. Why shouldn't I change clothes every week? Just because I should change myself every week. And that's, that's the dream of the liberal society too. The success of liberal society is that we can all change. So it's not only because cheap fashion is evil or something, but because it resonates with our time in every possible way.
Mitmekordse küsimise peale saan Saaralt viisaka kirja, kus nad keelduvad kõikidest kommentaaridest. Uurin asja ise edasi. Mind huvitab, milliste kemikaalidega on neid teksapükse töödeldud ja milline võiks olla nende mõju kandja tervisele. Sä voit laittaa ne sinne, otetaan tuosta sakset ja pinsetit. Joo, että nyt näitä housuja ryhdytään käsittelemään, niin kuin niistä otetaan näyte ja lähdetään käsittelemään siihen malkotyyliin, että ne ovat tutkimusmateriaalia. Ja tässä tapauksessa, kun tämä vaate on vasten ihoa, niin etanoli on tämmöinen sopiva simulantti, joka kuvaa sitä rasvaliukoisuutta. Vesi ei ole vielä niin kuin tarpeeksi vahva. Voi olla, että tästä irtoisi veteenkin, mutta etanoli on niin kuin ihoa kuvaavampi simulantti. Ja uutetaan niitä kangaspaloja 24 tuntia huoneen lämpötilassa, tai jos halutaan, niin 37 asteessa. Ja sen jälkeen meillä on sitten se uute, että siitä kankaasta on irronnut sellaiset aineet, mitkä saattaisi ajatella, että ne näin ihoa vastaan, kun on kosketuksissa, niin ne irtoo. Mutta minkälaisia kemikaaleja niin tekstiilistä voi löytää? Hyvin laaja kirjo, että jos ajatellaan esimerkiksi näitä pelkästään väriaineita, niin meillä on yli 8000 yhdistettä pelkkiä tekstiilivärejä. Mutta mitäs niistä ihmistä, jotka niin työskentelee niiden kemikaalien kanssa? No, se on todellakin ongelma. This is bought in Estonia, right? And then it's written, it's made in Bangladesh. Obviously it has a life cycle. Everything we own, we wear, has a life cycle. Things are produced from raw materials are processed, goods are shipped, we use them, we wash them maybe, we throw them away. That's the life cycle. If you have a systems view on all the processes that are required to make a good or a service, then you can probably more adequately evaluate the environmental impacts of the story of your good, the story of this pair of jeans. The total costs of the production of goods are not counted in the final price. By real cost, I mean what is the cost of polluting environment? What is the cost of social injustice? What is the cost of health of workers who work with dangerous chemicals with little or no protection? These are not counted in this final price. That's why we have so many cheap goods. That's why we have so many jeans in our wardrobe. Joo. Tämä on tehty nämä testit nyt 2 eri solulinjalla, 2 solukolla ja molemmista tuli hyvin yhteneviä tuloksia. Mm-hmm. Tässä on farkkua tutkittu ja paitakangasta ja tulos on 4, eli erittäin sytotoksinen, eli solumyrkyllinen. Kyllä täytyy sanoa, että tämä farmarikangas on hyvin toksinen. Tekstiilikemikaalit, niitä on niin paljon. Meillä on niitä viimeistyskemikaalejakin niin valtava määrä, että me ei kerta kaikkiaan sellaisia asioita ei ole niin tutkittu. Yksittäisistä kemikaaleista on tietoa, että mitä ne aiheuttaa, mutta sitten mitä ne yhdessä, jos siellä on. Että yleistyypillistä on, että allergia, astmaa, herkistymistä, jotain tämmöistä, että altistaa ihmistä. Ma tean nüüd, milline on nende pükste mõju inimesele. Nad on mürgised ja nende kandmine on mitte soovitatav. Aga kuidas nad on toodetud? Ja miks nad on mürgised? Bangladeshis elab üle 150 miljoni inimese.
ja seda umbes väikesel Kreeka suurusel maalapil. Riik sõltub täielikult rahvusvahelisest rõivatööstusest. Ja kuskil siin peab asuma ka see tehas, kus on toodetud meie Saara teksapüksid. Ainuüksi pealinnast Haakas on tuhandeid õmblusvabrikuid, nii seaduslikke kui illegaalseid, mis võivad täita Saara tellimusi. Kammime neist läbi 10, aga kuna kasutatakse palju alltöövõtjaid, siis arusaamist, kus täpselt mida ja kuidas toodetakse, ei ole kellelgi. What brand it was? Zara. Zara. Fire Zara. This is for Zara? Yeah. Zara. Ah, okay. চলতে পারি না এখন বললাম যে তুমি যে ঢাকা থাকো আমি ঢাকা আসলাম আসে আমি করতে আসছি চলতে আসছি মানে অনেক কষ্টতে অল্প বয়সে বিয়ে হইলো তো বয়স 23-এ বিয়ে হয়েছে আমার তখন আস্তে আস্তে সরকার আমাদের বেতন বাড়াই দিছে বাড়াই দেওয়ার পরে 42-43 টাকা বেতন ছিল এখন বর্তমানে 43 টাকা আছে যে কোম্পানি চাকরি করে দেখা যাইতেছে এখন ওই কোম্পানি ঠিক মতো পয়সা দিচ্ছে Ma ei ole kunagi varem kohtunud nende inimestega. Ma olen näinud filme, ma olen näinud pilte, ma olen lugenud lõputult raporteid. Ma olen olnud teadlik nendest probleemidest, aga ma ei ole nendega kunagi kohtunud. Ja tõesti on üsna kummastav neid silmast silma näha, saada aru, et see, mis on võib-olla minu kui disaineri jaoks olnud mingi osake valemist, see tegelikult on päris inimesed oma perekondadega, oma lastega, oma vanematega. Ja see ongi see inimfaktor, mida ei ole arvestatud nende pükste hinnas. Tehase otsingud jätkuvad. Hakkab tunduma, et otsime sõna otseses mõttes nõela heinakuhjast. Tekstiilitööstuse jäljed on kõikjal. Ükski eluvaldkond pole pääsenud selle mõjust. Ja läbi Taaka voolav Purikanga jõgi on nii saastunud ja haiseb nii ropult, et süda läheb pahaks. Are made. They are made in Bangladesh. What company it would be? Does they know how many companies working for Zara? No, they don't know. Zara to Beximbo. Only Beximbo. Beximbo? Yeah, this one made by the Beximbo. Esimene niidiots on käes. Saame vihje, et need püksid on võib-olla valmistanud Beximco ehk Bangladesh Export-Import Company. Beximco tehas asub Taakast väljas Kasipuris. See on 30 kilomeetrit ehk 5 tundi autosõitu.
Hello. Hello. Head of Product Development. Nice to meet you. We work a lot with Zara, with Inditex. Inditex is the mother company. Zara is a big company within Inditex. H&M, River Island, in the women's jeans, we do a lot. This product that you bought, where did you buy this? From Tallinn, from Estonia. From Estonia. Yeah. You bought this in Estonia. It says made in Bangladesh. It is a Beximco product. It is our company. It is? Yes. So the fabric is Beximco fabric. The stitching, the washing, the fabric, everything is Beximco. It's made in Bangladesh. You bought it in Estonia. This is our product. Yeah. So we found the place. You did find the place, right? That's correct. We thought it's like impossible. But so it was a core business. Like we have done like 400,000 pieces. 400,000 pieces. Yeah. The Small same style. design. Yes. Just the was different. Lõpuks ometi olen nende pükste sünnipaigas. Selgub, et see mudel on siiani tootmises. Ja ma saan oma silmaga näha, kuidas need püksid valmivad. Retailers today, the successful ones that they're looking at is, how fast, from the time that they conceptualize the product, how fast it can be on the shop shelf, and how it can be differentiated from products selling at other shops. I can show like few of my designs from the website, just to give a look at them. This one is made from post-consumer waste. Very nice. It's possible to use. So this thing has a lot of needlework. So it requires more labor. And you can reuse fabric and everything which is left over. So that's very good for Bangladesh because the cost of needlework is lower. We could use your brand, whatever you are doing, and we mass produce it. It would be a great idea to actually convert that fashion, not stupidly, but inject creativity into it, put design, make a beautiful collection which is different from the normal collection and resell it so that what you are achieving is that you are reusing and recycling the stuff which normally you would sell use it as waste. So that's how I'm thinking. Really good. Okay. Juhtub midagi täiesti ootamatut. Tahtsime härra Naveedi käest saada luba tehases filmimiseks, aga tema teeb hoopis ettepaneku koostööks. Mul on 5 päeva aega, et valmistada Beximco tootmisjääkidest näidised. Need näidised peavad veenma Beximco bosse upcyclingu võimalikkusest masstootmises.
use quite small pieces to make this kind of patchwork. And you can already place this kind of small pieces into the production. So it's just 5 days work. That's the designs are how they are. But I think actually we understood quite well what we can do. I think we have a very commercial thing in our hand with the whole concept. Then we should select where we want to plant it. We take a rifled approach, not a scattergun. So Zara is a little bit lean and mean. Then maybe we won't give it to Zara. We should give it to someone who also wants to package it and sell it to the right people. Last one. Thank you. Okay. Thank you. So, can you email that? Sure. Beksimkost saab minu teine kodu. Härra Naveedi ettepanek avab mulle kõik uksed. Hakkab vaikselt kohale jõudma, kui suur on jäätme hulk tegelikult sellise hiiglasliku tootmismahu juures. Minu parimaks sõbraks ja kaaslaseks saab Khalid, kes vastab tohutu kannatlikkusega kõikidele mu imelikele küsimustele. আচ্ছা আমি তাহলে আমি আগে শেষ করি ঠিক আছে Reet, now how would you like to see this? You want to come here or you want me to bring it up to the studio? I can come here. It's up to you. Okay. So it's convenient for you that the weather is hot. So It's okay. that's okay. Selgub, et keskmiselt 18% kogu materjalist läheb väljalõikusjääkide ja ületoodangu näol prügiks. See on suur kogus. Aga upcyclingu abil saaksime me osa sellest materjalist päästa. Et saada üldse teada, missugune on võimalik keskkonnasääst upcycling toote puhul, peame läbi käima kõik etapid meie Saara teksapükste tootmise ahelas. Hakkan oma meeskonnaga tegema tootmis- ja jäätmeanalüüsi. Hello, I'm Markus. I'm looking for a DPI code or some sort of code for simple Zara jeans. Just give me 1 minute. You can write this code 5520 202/401. Beksimkos ei ole keskkonnaanalüüsi varem tehtud. Pääseme ligi tootmist puudutavale strateegilisele infole. Näeme, millisest keemilisest põrgust ühed valmisõmeldud teksapüksid järeltöötluse faasis läbi käivad. Kõik selleks, et trendikad välja näha. 90 degrees. Igaüks peaks reaalselt mõtlema, et mis on need väikesed teod, mida me teha saaksime, et see olukord muutuks. Üks võimalus on iga kord poodi minnes küsida müüjalt, et kes need püksid on valmistanud ja kus nad valmistatud on. Et mis nende pükste sees on, näiteks. Ja kui piisavalt suur hulk inimesi küsib, kuidas need püksid valmistatud on, siis on see signaal peakontorile, et turul on uus nõudmine. Ja kui turul on uus nõudmine, siis tellitakse ka siit teistsuguseid tooteid ja see reaalselt annab võimaluse ettevõttel ka siin muutuda. See ei ole teistpidi. See siin on tegelikult ikkagi tellija peegeldus ja seda saab muuta ainult tarbija, see inimene, kes need püksid ostab. Tegelikult ainult see saabki seda muuta.
keskkonnaanalüüsi tulemusel saame teada, et ühe paari Saara teksapükste valmistamiseks kulub sama palju vett, kui üks 4-liikmeline pere kuus tarbib, ehk 10 kuupmeetrit. Samuti kulutatakse teksade valmistamiseks 9 kilovatt-tundi elektrit. Sama palju energiat kulutab terve ööpäev järjest täisvõimsusel töötav pesumasin. Minu meeskonnaga liitub Aili, kes on rõivakonstruktor. Tema hakkab otsima tehnilisi lahendusi upcycle disainile, mis sobiksid masstootmisse. Seda ma pean saama nende juures arvutisse downloadin selle. Ma ei taha toota mürgiseid asju. See mitte ainult ei ole halb inimesele, vaid saastab räigelt ka loodust. Järeltöötluses kasutatakse palju vett ja energiat ning lisatakse riietele kõige rohkem mürgiseid kemikaale. Järelikult saan oma rõivanäidiste tegemisel kasutada ainult rullilõppe ja lõikusjääke. Võrdluses meie Saara teksapükstega on keskkonnaanalüüsi tulemused muidugi hämmastavad. Upcycle tootega on võimalik kokku hoida ligikaudu 90% vett ja energiat. Ja hakkamegi otsima moetööstuse seest mõnda kauamärki, kes oleks valmis seda upcycling meetodit oma tootmises rakendama. Sest et lõppkokkuvõttes ainult suurtootjad saavad selle muutuse tööstuse sees ellu viia. Nagu elus ikka viib üks asi teiseni. Peksimkos tutvusin ma PVH esindajatega. PVH on suur korporatsioon, millele kuuluvad Calvin Klein, Tommy Hilfiger ja paljud teised suured kaubamärgid. Kui PVH toodaks oma ülejääkidest, säästaksid nad vett ja energiat ning vähendaksid oma prügi hulka üle poole võrra. And you can really make a new textile out of it. You can use quite small pieces also, leftovers. One more dress. Yeah, just few different options of style. Now we have tested it like in mass production level to understand is it possible, and we now like a month ago we came back from Bangladesh and we got the final like understanding together with them that it's possible.
if we take all the Beximco's production, then in 1 month there can be done 45,000 upcycled pieces, which is huge amount, and that shows how big is actually the production waste right now. Yeah, it's patchwork. It makes sense because it's the leftovers. But then I look at this one, and my question is, was this top piece, 1, 2, 3, 4 panels really leftovers? Yes, roll leftovers. Because then I question, well, it seems like a really big piece of leftover. I'm surprised the factory wouldn't have done a better job. Did they order too much? But there's fabric? always roll leftovers. They can be 10 meters, 3 meters, because it's like they have to produce more fabric to avoid the mistakes, and that will be always there. And why are we having 19% waste? Right. I mean, that concerns me more. I think Because to let's just that point, and Susan earlier, I mean, really, honestly, it's great to do this at the end, but really the efficiency and sustainability should come from doing better planning. Sustainability, I think, is a passion for us. I know it's a passion for me, but it's a passion certainly at PVH. We want to be a good steward, but at the same time, we're going to do it for the right reasons. We're not going to do it just to do it. We can't. We're in a business. We have shareholders. We need to do it for the right reason. Now we think if we do it for the right reason, the outcome will be the right outcome. Thank you. The meeting was excellent, and it felt like we represent one company, one organization, like Reet in the middle, Marcus and me from the side, and then we had to support each other, and then it went really, really well. I'm very happy. Yeah. Like we talked for each other, and then made it total teamwork to make it a goal, and they were convinced. Main thing is they were really, really convinced, and we hope that to bring out the best. I think this is the best meeting ever. Yeah, but it wasn't an easy meeting. Though. It wasn't easy. They were really asking fun questions, technical questions, They went really smart to questions, details, and everything dig down to deep. And then But we had all the answers. Yes. Ütleme nii, et nad rääkisid ikka sellest, et kuidas me nüüd hakkame koostööd tegema. Et ütleme siis nii, et on täiesti reaalne võimalus, et järgmine hooaeg siinsamas H ja M-is on nagu on nagu H ja M nagu tavaline ja siis seal kõrval on upcycled version as well. See on täiesti reaalne, kui kõik läheb hästi. Uued ideed liiguvad suurkorporatsioonide koridorides ja kabinettides üsna aeglaselt. Ja selleks, et otsust teha, peab see suurettevõte olema reaalselt ka valmis aega ja raha panustama. Ma saan aru, et meie ettepanek ei ole just kõige lihtsam. Ühel hommikul ärkan oma kodus telefoni helina peale. Helistajaks on Khalid Beximcost. Ta ütleb, et neil on laos 70 000 ületoodangu särki, mis on mõeldud hävitamisele ja küsib, et äkki on mul mingi mõte, mida nendega peale hakata. Pakun laulu- ja tantsupeo korraldajatele upcycling T-särgi ideed. Neile see mõte meeldib ja nad tellivad 23 000 särki osalistele ja pealtvaatajatele. Masstootmises pole mitte kunagi varem midagi sellist tehtud. Peame tooted valmis tegema 2 nädala jooksul. Esimese päeva lõpuks on 23 000 särgist valmis 250. Suured kogused lähevad praaki. Kõik veab viltu.
they're measuring right before they come to us, but then the bottoms of the shirts are like this. So they have the measuring tape, they're measuring, and they hand it to us, and the bottom is like this. Just so many times it happens. This will. It's সিজারিং করে হেমের আগে সিজারিং বুঝলাম তো বাট তাহলে এটা কিভাবে হলো এটা তো মিসিং হয়ে তো এটা কিভাবে হলো সিজারিং হয় একটা দুইটা রাত চারটা বেরোছে এখান থেকে Okay, hold on. We all four will go at the hemming and let's see how it's been done. নিচের দিকে টানো ভাই, নিচের দিকে টানো। Quality manager can helper के सिर्फ ये अच्छा ये लाइन क्वालिटी तुम्हारे একটা সাইজ থেকে একদম আমাকে জানা বুঝে তুমি কাজে শুনলা এই টি-শার্টে কি করবে There is no one found responsible. I asked the line chief, he says the line supervisor says the QC supervisor says the cutting people has come. He says that, sir, I don't know. And this is no ordinary production. They are like, it's like I said, the jigsaw puzzles. You need to put all the puzzles together, and if the puzzles are not cut properly, you should be more careful. That it's not cut properly. There could be instances that where the size will go wrong, it will be shaped wrong. So you should be more careful. Instead of that, like, I don't know what they're thinking and how they're going to fix it. Now, let's see. Yeah, you crab again. This one is even lower. But Kashif bhai, I think they are going for output and thinking crazy, and then it will come down a little bit. Yes. Okay, we are not asking 70,000 output every day. So it's like that you cannot even ask. No, even if I ask, you won't be able to make it. Yes. Is the head of everything. Siin nad on, 23 000 särki. Paaripäevase hilinemisega, aga siiski kohal. Arvutuste kohaselt säästsime me nende särkidega 82 miljonit liitrit vett. Ja need 2 tantsu läbi, siis näete, vot nendesse treppidesse te peate minema ja te olete kõige esimesed. Ja, et teie tantsite siit kohe ära, just. Nii. Aga nüüd me peamegi koos vaatama, kellele mis on ju. Nii, aga nüüd on see pidulik hetk, kui me saame anda teile need pluusid kätte ja näete, kui ilusad pluusid, missugused imeilusad värvid. Kõigepealt teine 3. klass. Tiinu. Elist ei ole. Nii, 5. 6. klass.
kõigepealt 140 on Emma Lotta, siis on Hanna, on see 146 ja nüüd XXS-id Karmen, Sandra, Kadri-Maarja, Anett, Anna ja Marite. Tõmmake ka kohe enda pluusid selgas. Nii, poisid, Siim Kaarel. Mail from H&M. Dear all, I think your project is really interesting and has a very good cause. In spite of that, we have to decline at the moment. It doesn't fit the setup of organization we have for building collections at the moment. It might change in the future, and in that case, I hope to have the opportunity to come back to you. Best regards. Aili, mis meil pikkade käistega Upshardi toote nimi on? See on see kohe. New Yorgis ja Stockholmis selgub, kui vähe suurkorporatsioonid tegelikult oma tootmisest teavad. Kui vähe nad teavad sellest, kui palju neil on ülejääke. Aga läbirääkimised jätkuvad ja ühel heal päeval juhtub see nii, et keegi saab aru, et moetööstusel ei jää muud üle kui muutuda keskkonnasäästlikumaks. I don't believe in the 100% upcycled or recycled collection. I believe that any waste should be reincorporated within a mainstream collection. It's only, because we so much have to tell the story and because I'm quite obsessed with using waste that our collection are almost 100% or if not totally 100% from recycled. But in the real world, it will be mixed in. So people will use normal fabric, upcycling, sustainably sourced fabrics. It's going to be a niche. Okay, it's not going to be a mainstream, and but it's going to be a big niche. So it's going to take a little bit of time. It's something very new. Jah, ülemistele see logo.
igal tootmisel on ülejääk, see on paratamatu. Laulupea särki jäi meil üle paar tuhat. Hakkan katsetama, kas nendest saab teha uut kiudu, et kududa uus kangas.